সার্টিফিকেট নাই যে রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট বা নেই হ্যাঁ পিআরটিসি হোক বা সিটিজেনশিপ হোক যেটা ও জিনিস ন যারা রেনাই হোক আবার একটা শ্রেণীতম যে আবার নি হেলবাই তে পলিটিক্যাল আজাগাব ভাইসপয় কোনো একটা পার্টি এন্ড পাওয়ার নেই বড় হোক বা এমএলএ এখন অংখা লোকাল যারা লিডার্স হোক আবাকে আপদিকে অন্যায়ভাবে বড় রত্ন সেইভাবে হেল্প খাইমানি কারণ আপনি ইলিগেলস মাইগ্রেন্ট হোক আর জায়গাও তাও বলং রোগ আপদিকে নক পুক টাঙনি আবহাই পিকচার আবো নুকজাগো আবো তো খুবই কক সেপ তাকলে দেওয়া তাতাল বড় রত্ন হঙ্গা আঙ্কা হাস হামতে যাই চিন দলফোনা আং তাতাল সানের চাতে যাই তাতাল সাউন্ড শুনে চিনি হাঙ্করে নষ্ট খাপাংনি তাকতে বকুক চং ত্রিপুরা হাসতে তাবুক অবাহাই কাইসা হাসতে যে বরক রক রাজনীতিন তুইব যে যথেষ্ট সিজাক টংকসং বরক আবনি বাগিনাই রাজনীতিनि नेता रक तुरुक तुरुक तैबो कुचुक बेरेमनि राजनीति थंलाई तंगमानि नुकजागै तंखा तामनिमा टंकसं बरक तुरुक तुरुक तैबो राजनीति नति सिसावि फाइ दङो जराबाय बाक्सा अ जरावो तमफानो तिप्रा सारक साकनि मानथाइनो गोबां प्रायोरिटी रो आबहाय नुकजागै दङो आ नुकजागै तंमानि जरावो चिन तिप्रा सारकनि हालक बबहाय ताई राजनीति वो जेसे चासामुं तुमना बागै चाइटगै दङो आ चाइटगै दंनायनि बिसिङावनो दिनै खरक जाबाय कक सालायनाय जे तिप्रा मथा पार्टीनि सिनियर लिडार ताई आगिनि एमएलए ताई ताबुक बर्तमानो तिप्रा मथानि ओङैनाय 5 नाम्बार बाय 6 नाम्बार टीटीए एडिशननि कन्स्टिट्युएन्सि मनो सयलेंटा ताई सामनो कन्स्टिट्युएन्सिआव अबजारभारनि सामुं खालायै दङ अ जरावो जे कन्स्टिट्युएन्सिनि कक साजाका आबो बेबांनो धलाई डिस्ट्रिक्ट लायो जे धलाई डिस्ट्रिक्ट नो डेभलपमेन्ट खालायना बागै सरकारनि गोबांमा प्रसेसटा जों सरकारनि बिसिंतै जे डिसिसन नामा जागोन नुकजागो फियाबा आ जरावो आ आमचाइनि तिप्रा सारकनि बियाल बिखाता इयाकेबा तंथकसा थगो बमहाय प्रभाव कलाई दं अ कक नो सालायमा बाय बाक्सानो त्रिपुरा हास्टेनि ओंतौ जरानि सिचुएसन रकनो सालायनायनि बागै आं दिनै फाइ सफायका बरम गोनां सार राजेश्वर देब्बरमानारो सानो लामसो कक त्रिपुराव दिनै स्पेशल जरामा बागै सार ओ जरावो जे ओङै दंमोन राजनीति यांनि उल' सालायानो नों जे अबजारभारनि सामुं खालायफैका आ एरियानि बर' रकनि लांमा ताबुक बमहाय रक नों नगैखा ताई बरकनि दुखु न नों रमैदा मानबुखा आबो सालाय सियांलायन सार सिनि तिप्रासानि स्पेशली सिडिल एरिया माने एडिसी एरिया नि आरो सिनि बरक मैक्सिमाम दङ नन एडिसिबो दङ एडिसिनि फातरबो तिप्रासानि हालक तिप्रासानि बिनि लिभिं स्टैंडार्ड बिनि बियाल कक काइसा जों जतन सालायो जे बियाल खांग्रा मासेया मानंगिया आबो तो दाबो कताल को गया तागबो आबोनो जों गवर्नमेंट जों नुखा त्रिपुरा राज्यो इंडिया बाय मार्च जों मानि परे त्रिपुरा राज्यो फ्रीडम आगि दङ स्वाधीन त्रिपुरा दङ ए जे 76 इयार दाबुक जे इंडिया नि पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी हाबैनाय और जों सीपीएम गवर्नमेंट नुखा 35 इयार्स एर आगे नुखा नि 30 इयार्स कांग्रेस परे जुट 10 इयार्स ए परे दाबो बीजेपी सरकार 7 इयार्स दाबो रानिंग बा क्रस खालाया अब इंडिया नि जे इंडिपेंडेंट माने यागुलो त्रिपुरा राज्य पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी इंडिया मार्च माने यागुलो जों विभिन्न पार्टी बे रूल खाइजा कोने सुनुका जो तो पार्टी न तिप्रा सानि हंथुं तिप्रा साया हंथुं जो हामक्राय बरकनि काहामनि बागिनो खरं तिसाव सरकार फाइने बागि चाइतोको कगबुरु आपतिके प्रमिस रु किन्तु अ जागा जों कक साथै दङ जे अ इंडिया बे मार्च माने यागुलो जेबाबे गवर्नमेंट नि जे डेभलपमेंटल जे स्कीम फायो जे फ्लेक्सी प्रोग्राम फायो अब ओवरऑल डेभलपमेंट बागि नाय रूरल डेभलपमेंट बागि फायो अर्बन डेभलपमेंट बागि फायो से जगह जों नायखांगा जों चिनि त्रिपुरा सारका रूरल एरिया दङ अर्थात गामि आमचायाव दङ एर मध्य हिल्स एरिया दङ काजे अ जागा जों नायखा चिनि त्रिपुरा सारनि जे फाइनेंशियल जे पोजिशन बा विभिन्न एरिया चिनि बर रक ताक सैभाबे डेभलप होंगे मायाको गा जों दाउ साना थाङो माइ खपसा सानानसे अनेक फाटाफाटिं थाङो तै काहाम नङानसे मा नोंयां दङ अमंखा त्रिपुरा सारनि दाउ रूटीन बा अब যত गवर्नमेंट समय तिनी जे सबका साथ सबका विकास नि सानाय बा जोंबो गवर्नमेंट नि पार्ट एंड पार्सल दाबुक दङ जों त्रिपुरा सारनि इ बियालनो जों सिखागै माया
abo kubi kok engke jekhane ang dabo observer mangkha abo to ekdom tamonai belai kheno deprived ungjak ba tamonai under developed area aro sanathang angke the most mane deprived plus aro untouched government ni sanathang angke development is activities aro go komnu ba bhai ke sungno go je chini bor খুব হিলস এরিয়া ও তঙ্গ আরো যেমন যে তমং সামং বিভিন্ন জায়গা ও বুইবাই কম্পেয়ার খাইকে বেলাই কেন তলাও বেলাই এখানে উংক্ল ক্লাইজাক আবসুং সাইমানো গাবন নংখা দলাই দেলানি দলাই যেটা ডিস্ট্রিক্ট বা দলাই জেলা বা দলাই ডিস্ট্রিক্ট অরনি বড় সবচেয়ে ত্রিপুরাসানি ত্রিপুরা হাওয়া ত্রিপুরা সাইনি কক্সিমিয়া ত্রিপুরা হাওয়া ও এরিয়ার যে ডিস্ট্রিক্ট আবো সবচেয়ে উংক্ল ক্লাইজাক আরো চিনি ত্রিপুরাসা সবচেয়ে কামাংকুক তঙ্গ আমন বাকি নাই নাই খানকে চিনি বরক যে তমনি জায়গার বনি লিভিং স্ট্যান্ডার্ড বেলাই কেন ল কলাই তঙ্গ শিক্ষা দীক্ষা থেকে আরম্ভ কলাই ব্যবসা বাণিজ্য থেকে আরম্ভ কলাই সব জায়গাও ন বড় ল কলাইছে তাবু ও যে নং যে কনস্টিটিউয়েন্সি কাইনি অবজারভার সামুখাই তমনি আবরো যদি আগিনি কক ন বিনি প্রিভিয়াস কিসা কক নাই খানকে নখাসং থাংনাय 2021 বিসিও যে মনু শৈলেংটা কনস্টিটিউয়েন্সি তাই যে সামনু আর ও কাইনি জায়গাও বিজেপি হংসু কুমার তো ওলো সে ত্রিপুরা মাথা ফাইও এমবিসি ইনকে বব বিজেপি বাইনো ভোট পাসङ আইङो যে তাবক সঞ্জয় দাস বব বিজেপি বাইনো পাসङ ও জরাও ত্রিপুরা মথানি পজিশন বাহাই ও জরাও বাসাওই ত্রিপুরা মথান পার্টি আর ইমপ্রুভ मा खायनाय अब तो जों इन रियलिटी वो जों इमप्रुव मा खायनाय इमप्रुव नि सामुं सलि दङ चिनि पार्टी वो का आसा खालायो जों टेबो यूनाइटेडली वर्क लाइगेंके চিনি বিসঙ্গ তেব লিডারশিপ ইন গ্রাসরুট লেভেল হন্তুং ডিভিশনাল লেভেল হন্তুং जों जतनो যদি ববগ্রানি ডিরেকশন ববগ্রানি যে কমান্ড जों थानजाके इनट्रु सेन्स खालायगांके डेफिनेटली थांनाय एसेम्बली वो सामन कन्स्टिट्युएन्सि वो चिनि हंस कुमार त्रिपुरा बाजाय फेलेंका किसुबुट फेलेंका आसा खालाय दाबुक जों टेब थानजाके अब एसेम्बली वो अब एसेम्बली वो अब একটা ওয়ার্ক अब जों অ্যাসেসমেন্ট খাইতको কাজে মো এডিসি ইলেকশন जों थानसा यूनिटी नो जों सबसे चिनि भेरिएशन जों खिबिवने जों बबग्रानि कमान्ड बबग्रानि अर्डार आबनो जों केरि खालायनाय थानसाके जों जदि वार्क खालायखांके जों आबर इमप्रुभ खालायनाय जोंनि पार्टी पजिशन फाइनायनि पसिबिलिटी दं गाय आरो ता कायसा कक साजागमा दङ जे फाटारनि फायनाय स्पेशली ताबुक तो अनुप्रवेशकारी अनुतिबो आन्दोलन तो ngै दङ आबाहेरकनि प्रभाव बाय आफ्रु बिजेपि पाइखा हनै कायसा कक साजागमा दङ ता केबो सानाय दङ ता ओ इशुनो तैले नों बम हाय आरो नो बुखा जे आम हाय कोनो इलिगेल फरेस्ट रक टंग टंग हैबे क्या आबाहेरकले तरा टंग आबाहेरक दो ति जेतु नर जबा खाय दङ ताम सानाय ओ इशुति अब शुड नट ओनली पार्टिकुलार नि सामनो कन्स्टिट्युएन्सि कगिया कयेकटा एरियाव दङ जे दाबु फाटारनि बरक हाबैनाय नतुन भाबे सेटल लंका आबंका मनो tam samono areas abo kanchanpur area nini che pasarthol yang gondasora tai yang phaidi korbu o region abo illegal migrant ba new settler abo ang sanathengya nor joto siu sung joto no siuti poraijon borro bu community ajago abhaike illegally babe boro nini illegal occupy ba settled abo bibhinno रङ प्र्याक्टिस तै नै अब इल प्र्याक्टिस नि बिसिङ तै आरो कोनो गभर्नमेन्ट नि मेसनरी रक बा जारा इसिङ अथॉरिटी सार्टिफिकेट देनाय जे रेसिडेंट नि सार्टिफिकेट बा अंक नि पीआरटीसी होक बा सिटीजनशिप होक जेटा ओ जिनिस न जारा रनाय रक अब एकटा श्रेणी दङ जे आबरनि हेल्बाय ते पलिटिकल आजागाव फाइसो पयो कोनो एकटा पार्टी एंड पावर नहीं बड़ो रक बा एमएलए फनंखा लोकल जारे लिडार्स होक आबाके आपदिके अन्याय भाबे बरक न সেইভাবে হেল্প খাইমানি কারণে ন আপনি ইলিগেলস মাইগ্রেন্ট রক আ জায়গাও তাও বলং রগো আপদিকে নক খুব তাংমনি আবহাই পিকচার আব নুকজাগো আব তো কবি কক কে সং তো আবনো তিনে পার্টিগত বাইব attention to buka state government to buka sing election commission to buka eta competent authority na abo time to time abo appraise buka jaka kintu party in power ba authority the government jara gotong nai rok boro sei babe action on hangya abo sin bage durbagyo
Sir, tabuk nung jehetu nai phaika a area ni lukurok bai kok sakana gorwa ba tamsanai nong ni uthan soba aptir phanung khana public rok ni kunu demand ba bongni duku aba herok nung khana khana nung jetna puja samani abono পাবলিক তো চাকরি বাকরি সানো পাবলিক সানো লামা পাবলিক সানো তুই কাহাম নং জানাই পাবলিক সানো স্কুল কাহাম অববর্ণে যে ডেইলি বেসিসও যেটা যেটা এসেনশিয়াল কমোডিটিস বর্ণি লিভিং স্ট্যান্ডার্ড নতে আপগ্রেড খায়নে আপলিমেন্ট খায়নে নি অব বরনি সানমুং আবো সুং নুগো আবো শুধু নট অনলি জি পার্টিকুলার্স আবো নিনি সামনো কনস্টিটুয়েন্সি বা মনো সৈলেংটা কনস্টিটুয়েন্সি নি কগিয়া সারা ত্রিপুরা যে কোনো বড় রোগ যারা আন্ডার প্রিভিলেজ যারা তনের বড় আবো ন দাবুক বা ব্যাকওয়ার্ড যারা তনের রোগ আবো ডাউন টু ডেন যারা বড় রোগ বড় আবো ন নাইও প্লাস গভর্নমেন্ট বো এনশিওর আবো ন খাইনেন বগি সাইতুগো কিন্তু তাবুক যারা বড় নি যে মন্তাই শক্তাই আবো যেভাবে মানা তমনে আবো বড় মানিয়া আবো ন বড়নি প্লাইট আবো ন বড়নি গ্রিভেন্সেস tabuk jodi nahari nai khangke TTAADCO TIPRA motha রাজ্য বাহিনী এলায়েন্স পার্টনার হিসেবে তঙ্গ এরিয়া ni development ni bagui nung tamo sawi dai borno kha kosom ran chaitok bukha ba beskang 2026 keplai na bagui kogre khana স্টেট গভর্নমেন্ট অর চুং দাবো বিভিন্ন সিচুয়েশন অফ ফাইনেন্সিং আফটার লোকসভা ইলেকশন অর্থাৎ লাস্ট পার্লামেন্টারি ইলেকশন পরে চং তামনাই গভর্নমেন্ট হাবো ওকে আবনি সিগাং তো চুং আলাদাভাবে ফাইট খাইনো চুং অর সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি হিসাবে চুং ত্রিপুরা মতা আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ মহারাজা বিনি গাইডেন্স বাই ন বিনি পার্টি বাই শ্রমজাক ববাই শ্রমজাক পার্টি ত্রিপুরা মতা পজিশন ফাইকা গাউন পরে লাস্ট পার্লামেন্টারি ইলেকশন আর একটা পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাইকা বিনি মুভমেন্ট যে হাঙ্গার স্ট্রাইক বা আনটু ডেট বর্মরা বা হাতেই কতটা মুভমেন্ট খাইমানে ইয়াগুলো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা পার্টি ইন পাওয়ার এট সেন্টার স্পেশালি হোম মিনিস্ট্রি থেকে অর্থাৎ হোম মিনিস্টার স্বয়ং বহু কারণে ইনভাইট খাইকা এই পরে এগ্রিমেন্ট কা ত্রিপুরা অ্যাকর্ড বা দাবো যেটা ত্রিপাইটার এগ্রিমেন্ট হামনি যেটা সং দাবো খরংটি সে তঙ্গ আবো আবো বড় ল্যান্ডিং খাই তঙ্গ আবো বড় স্লো খাই তঙ্গ যে আবো এক্সপার্টাইট আবো নাতে আবো দাটি খানেন বাকি খরংটি সে তঙ্গ আফুরনি পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট বাই जों অর বিজেপি বাই দাবো গভর্নমেন্ট সিনি খরনি মিনিস্টার অর দাবো গভর্নমেন্ট দङ গাবন বাকি দাবো जों ওয়ানসুকি দাবো যে সিনি এডিসিও जों 2021 গভর্নমেন্ট এডিসিও ফাইভে ন কিন্তু আর্থিক যদি অবরোধ বা বঞ্চনা খাই তো খাঙ্কা তো ডেভেলপমেন্ট খাইতে নেব ডেফিনেটলি আরও ডিস্টার্বিং কিন্তু পলিটিক্যালি ভাবে অনেক কিছু বেকায়দে খানেন বাকি নাই কাউন্টার এনকাউন্টার আবো খাইমান সঙ্গো হ্যাঁ আপনি কে পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট সঙ্গো ওয়ালে মানে পলিটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ালে মান সঙ্গো যার যার পার্টি নি অর্গানাইজ প্রোগ্রাম সভা সমিতি ও আপনি কে চিফ মিনিস্টার স্বয়ং বসাও जों आं रां रहरो आरो जों एडिसि साव रां रहया काजि जों बुझिनान दरकार जे एडिसिओ जेभाবে एडिकुएट फान्ड रहना तमन आबो स्टेट गभर्नमेंट कोनो भाবে आबो अवरोध खाइ दङ আর যদি বড় আসংনো যে जोंनो रां रहरिने रां खरस खालाया सঠিক ভাবে হেঙ্কা তো বড় স্টেট গভর্নমেন্ট থানেও তো বিনি অ্যাক্টিয়ার তো বিনি পাওয়ার এক্সারসাইজ খাইমো না আবো আরো ইডি টিডি থেকে আরাম খাই বিভিন্ন তামনাই মুকো খাই মানো অডিট ফার্স্ট অডিট রহরি মানো পূর্বার ভাবে ইমপ্লিমেন্টেশন রাং ইয়া কাজিনো বড় যে কক সামনা আবো টোটালি বেসলেস আর যদি নং আপনি সিট হাঁকে নং তান বাগে এডিশনাল নং হাকে রান খাই দং হাবা ককটা কাজিনো আবো থুনকা যে যে বেসলেস আবো ইলিগেশন বা আবো লেভেল খাইনে মানে আবো প্রমাণ নং দङ যে স্টেট গভর্নমেন্ট ইটসেলফ ব পলিটিক্যাল কক সানা নাঙ্গো হনে বড় বিভ্রান্ত খাইনান বাগে নাই ত্রিপুরা মথা ঠিকভাবে আর রাং রহরিব খরচ খাই আর হনি সামনে আবো আবো টোটালি বুগাস এবং আবো বেসলেস আবো আনি পলিটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স আং ককসাও কাজিনো जों बुझिना नानै आम जाना तारक जे पार्टी एंड पावर बरक রিজনাল পার্টি বুবো কারণে পার্টি নস খেনেন বাগে একটা কনস্পিরেসি একটা ব্লুপ্রিন্ট নি আবো একটা ভাষা বা ল্যাঙ্গুয়েজ পলিটিক্যাল ডিফেম খাইনেন বাগে নাই বড় পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভ হং দङ হজরাবো কাজিনো বড় কিরিও যে ত্রিপ্রাসা থানসাং দङকে আন্ডার দ্য লিডারশিপ মুবোগ্রা বড়নি বাগে আগাম দিনো খুবই ক্ষতি নাই কারণ বড় তান্না মাইনা পাসং মানে থাংনাই 2023 গাবন বাগে চিনি বুংনস খাইনেন বাগে নাই দङ করোনা जों बुझानाय ত্রিপুরাসারनि আন্ডারস্ট্যান্ডিং दङ যে এই বিজেপি দল রিজনাল পার্টি বাই थंबाय थानसा हनि दंफानो सरकारो दङ अनफानो टेक्निकली কোনো একটা জায়গা বড় जोंनि ত্রিপুরাসাनो डिभिजन खालायनाय
politics borok abono Alada fan tukunai. alada fan borni own fan tunani aptike borok khlainin bagi chaitugui tongo abono जों सतर्क मांगनाय abono जों साबधान मा tongnai abono जों बुजिउइनाय politics जों बुजिउइनाय सिनि थानसानो जों तेब cemented मा खाने जों तेब क्राक कुक मा खाने क्रांनि बिसिङाव तेब क्राक क्रांनि बिसिङाव तेब क्राक जों आबो खानेन बगै ताबुकने मो टाइम अ जरा चिन थानिबो आटा पतिले मा हाके टाइम उंजाक दाबो इंका आ जागाव जों आबोना सिकारिओ बंना सिकारिओ याप्रि कास्लेउइ कालेयाति के जों मा tongnai कासे गुसु बनि खियो कालेयाउइ मा tongnai कान बै अनेक बरक न बरक चातिगुबि tonga जा आपतिके खियो कसरनान बगैने काजे जों आबोके खूब सियान करंगे जों मा हिमताय Sir, ang tabuk nini o kogono kisah bahiman kha je norok alliance partner di bisingo pano nangno saka je borok bo je kaisa tile di bisingti ba LM di bisingti borok ni phanno toronai tongo norbo toronai tongo o jorao nasi naikhanke সম্পূর্ণ ভাবে যে activities plus kok je saka baisyo rajnitik baisyo bai kok saka khe alga ke salai tongai kha Norni je alliance je nglai mani abo government by alliance mane no politically bas kango jod babe election batai nei ama her kono kong ya da aboni bagai je obaheng lai tong obnoti te kisa alliance pro ni kono ma khogai chenai kya tabo edisio be election tong bidan sabha to 28 ong nai bai inge tabo je rajnitik babe jani ja je kok salai tong lai mani aro je tamo politically alliance ke jang nai na ya political alliance nga situation demand khlayo जों definitely जों दाबो 18 plus born BJP no खरकसा सिन थानि फाइ 19 बोबगरानि बैग हो दङ including हंस कुमार त्यो बदाबो already officially बो त्रिपुरा म थांगा जदियो बो इलेक्टेड हम करो BJP अर्थात BJP टिकट वे पास हो तार माने सिनि 18 plus 19 दुइटा इलेक्शन खलारिया अबनि तांगि खलारिया इंडियानि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी हो जों साइमन दे 6 मान नि बिसिङो बायखांके बा इमन बिसिङो 6 मान नि बिसिङो इलेक्शन खायनो एडिसि दुइटा भ्याकेन्सी दङ काइसांका बा मान्दाइ पुलिनबो उर्ते काइसांका कुलाइ चाम्पावा এই দুইটা কনস্টিটুয়েন্সি তাংন বাগै खलारिया दङ आबनि फातारो बाहायनो विलेज कमिटी इलेक्शन तांगि खलारिया दङ डेमोक्रेसी मिनिमम जे ऑनर खायनंगो बाबर सबका साथ सबका विकास नि सामने अर्थात बरो चिउ जे पहाड़ी इलेक्शन कांके लोकल बॉडी इलेक्शन कांके ती सिदिल एरिया कांके बरो सेन कुबु सेनाइ नि एकटा कक बरो बइतंग अब सेनाइ बरो सामने दङ आबन बगै पॉलिटिकली बरो अनेक भाबे ब्याख्या दाव क्लाइ थानाय आबन बगै पार्टी एन्ड पावर बरो एमन भाबे निजिनि उनको जाहिर खलाइनाय अब डेमोक्रेसी नि न बरो अब मर्डर खलाइ दमन अब प्रमाण दङ स्पेशली के सबका सबका विकास का त नङ एडिसिओ इलेक्शन खलाइ नङ के नन एडिसिओ का नङ भाइ खलाइ क्या और जगह असेंबली इलेक्शन दुइटा दङ अब खलाइ ना का और जगह पार्लियामेंट इलेक्शन बंखा और जगह वनि म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन का और जगह पंचायत थ्री टायर पंचायत इलेक्शन का ऑल दिस इलेक्शन हां निनी एडिसी नि फातारो आका इलेक्शन खलायो और एडिसी नि खलाया गाबन अर्थ तामो आबनि मिनिंग तामो अब ताव जारा जनजाति मोर्चाफोर नंतों जारा बीजेपी ओ सिनि बरक तनाय तो बुझिना नांगमनि आरे जे कोनो पॉलिटिकल पार्टी फाइटिं डेमोक्रेसी नि समय नों तान बगै अ कंगनो नों बुझिना आं द पावर फाइ ताव फाइ आबो थाना जनगण जाना खाफुर जे दल फाइटिं मथा दा फाइ मथा फाइ दाउ बा तेकेसा पार्टी दा फाइ आबनो विचार खलाइनाय जतनो फ्री जतनो आबनो इंडियन पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी हो जे इंडियानि जे सिस्टेम न जों रेसपेक्ट गनान दरकार गणतंत्र जों रखा खानान दरकार आ जागो जतन एकमत गान दरकार किंतु नुखा जागो त्रिपुरानि कन्टेक्स्ट हंके ए जे पार्टी इन पावर तनाय रक बरो एडिशन इलेक्शन खलायामिन त्रिपुरासा डेभलप थांथांगाम नायो कारण इलेक्शन खांका आ जागो डेभलपमेंट फंड थांनाय दे मीन्स त्रिपुरासा एरिया डेभलप थांथों बरो कबो नायो जे जों पावर फागेसे जों आरो खलायनाय रखनि रक रक साव काबो तो अनफॉर्चुनेट आबो तो धरনের একজন পলিটিশিয়ান রক যারা ইলেক্টেড মেম্বার রক कुमा कोनो दायित्ववान मिनिस्टर हो अब ती धरने स्टेटमेंट रमन अब बेलेकनि मेच्योर अब तमनाय त्रिपुरासानि डेभलपमेंट एगेन्स्ट नि कक त्रिपुरासानो हमतुं अब नाया आबनो बरनि जे कथाबार्ता बरनि जे एक्टिविटीज बरनि सामु हमु आव जागो अब रिफ्लेक्शन भयो जे अब रिफ्लेक्टिंग भयो जे आबनो जों बुजिना नांनाय दाबु इन जनरल पब्लिक मा बुजिनाय ऑल सेक्शन बुजिना नांनाय जों आबनो बुजिवैना आगामी दिन त्रिपुरासानि भाग्य न जों भाग्य तेबो कुसुको तिसाइ मानाय
बाहायका से डेभलप खालामनाय आबोनो जों दाउ प्रायोरिटी नांनाय आबोनो जों वानसाव नांनाय राज्य राजनीतिव ताबुक जदि नासिगिनाय खेंखे एकदम कटरमा कक नुई थांका जे कक नां तिनि निन थानिव किसा नि रिएक्शन ना हारना मुसुं मानि रमनादि ताबुक जे बीसी इलेक्शन खाया केस मारखा बग्रा ताबुक ओ जे नोंथाइ जे बाय इलेक्शन तंमान रक खाया ना खाया आमनो कारी बाहायनो जे ताबुक इलीगल इमिग्रेंट्स इश्यू नो ती बाहायनो बरकुन सीरियस तो ना हलियानो इनके आमनो कारी जे ताबुक SIR आमनो तो उल्टा किरी जागलाई तंगसियो ना विरोधी दल लंनि जे भूमिका हांजानाय रकबो निनि बीसी इलेक्शन ती कोनो माथा बेथा करे इनके ताबुक SIR नो हुकाकाय जे किरी जागलाई तंगलायो बा आबो खलाइके चिनि को सय बुटा रक मानायसि SIR नो ती निन रिएक्शन क्या रगरा आबनि यागलो आइते हेबसन खलेन सर जतनो जिनिस नो गभर्नमेंट नो जराव काहाम डिसीजन नावो किन्तु आबो इम्प्लीमेंट खाया अंगा तो आ डिसीजन नावो नाबो मीनिंगलेस इंडियन नि पॉलिटिक्स नो काजे तिनी SR नि कंगनि सकांगबो अबो साजक दंगो सठिक बुटारनो से रिमार नाय आबो SR नि कंगनो बाटसिरे आबो स्पेशल भाबे दाबो नतुन भाबे आरेकटा इश्यू ति सामान्य आरेकटा टुल्स तैरि खालामनिसे किन्तु आबोनो सकांगबो तो जेन्युइन बुटारनो दानान बागि तंगले सिंमा कासुनाय इलिगेल्स माइग्रेंट किंबा बेनि बरनो तुबुनाय शुधु बुटो पास संगे गवर्नमेंट कैप्चर खाने गवर्नमेंट फाइनेंस बगिनो लास्ट 70 years त्रिपुरा राज्य चले क्या अननो स्टेट वो चले क्या सिंग तो वर्ड्स अफेक्टेड त्रिपुरा राज्य वो जखन इंडिया बाय सिंग जखन मार्च खायो तखन पपुलेशन बस आफुरन जे पपुलेशन तनर जेन्युइन बुटारक बा जेन्युइन सिटिजेन रक बनि नगनि बरक आसाई नै नर्माल कोर्स जदि आसाई खांके आबन बरक आहाजार तुइनाय बिस्फोरक माने बरक नि संख्या पपुलेशन एक्सप्लोशन गनि कक तंगनिया गसुं साइमन काजे फातानि बरक फाइनो इलिगेल्स माइग्रेंट फाइनो और आसल जेन्युइन बुटारनो बा जेन्युइन सिटिजेन नो जेन्युइन पपुलेशन नो आबो सबमार्स खायके आउट नंबर खायके आबो सिन थानि थ्रेटिंग फायके तिनि सिनि और त्रिपुरा जो थाना थांके मैक्सिमम बरक न दाबो नांदि 40 lakhs जदि सपोज राउंड फिगर रखके सिनि बरक बसुकबा जों सावन दा मैक्सिमम सावन 20 lakhs तो काबसों काया जों 15 lakhs बर 40-45 आवर थांग सकनाय दाबो थांनाय सेंसस अनुसारे के आजागा दं गताबो प्रत्येक बारि थांनाय कारगसिन पपुलेशन सखा कमिनाय बर ते बारि थांनाय अ ट्रेंड चलि दं दाबो के अबनो सबसे सिनि दाबो सिनि एक्जिस्टेंट ताइ सिनि सर्वाइवल बा एक्जिस्टेंस आरो हुमकी बा थ्रेट माने आसल मूल कारण अ थ्रेट किंतु तिनि सिन आरो थ्रेट नेशनल पर्सपेक्टिव बो नेशनल नि सिक्युरिटी व्यू पॉइंट बो हाबो नेशनल को थ्रेट नो दं आबो बेलाय कनो एक्सट्रीम थ्रेट्स खलाय दं काबनो जों गवर्नमेंट रक अनेक विभिन्न पॉलिटिकल गति खलाया कोय परे ताव SIR जेटा खलायमनिया बिहार खलायका आबो मॉडल सारा त्रिपुरा सारा 12 वर्ष नं तुं आबो सिनि डिमांड त्रिपुरा तखन खलायथों आबो सिनि दल टेका फार्स्ट डिमांड खलायो बुगरा लीडरशिप इलेक्शन कमिशन मालाय कक साका गावर सठिक भाबे खलायकांके जारे जेन्युइन बरक तहांके फातानि बरक सब आबो इजिली न फाइंड आउट खलायमनो कक सानाय रक तो साका जे छय बुटा रकनो नरनानि बा विरोधी बरनो नरनानि बागिसे अब चल खलाय हुनै तो CPM बा कांग्रेस दाबी बरक आबो नाथाय कायसे कक हुंकै सुदीप बर्मन डाइरेक्ट बुं सावनो बखे तो त्रिपुरा सारक सेबो डेंजर खलायनाय हिलागो साइ बखे ताम सिग्री कागज पत्र सिनि बर नर्मली खलाया गसिनि हेरिटेज सिनि जुग जुग जरे एन्सेंट सिनि बरक तो अरस दं के आ कागज सफिशिएंट ब्ले टेक्निकल पॉइंट ऑफ आपने सुने सिग्री दं जे इन रियलिटी इन जेन्युइन ओ त्रिपुरा हानि बरक त्रिपुरा साय एदबा अब इतिहास कक साइ दंले हैदा गा इतिहास के नों को खायना ना हैदा जे तमनाय इतिहास हुइखिबनाय मुसिखिबनाय अब तो ngimaya का आ कॉन्सेप्ट आ तत्व जों कक सागांगे त्रिपुरा सर तो कोनो प्रश्न फैया जाय बिदि सिंनानि को गाजि सिंतान बगारो किरिनानि को फायाबले पॉइंट किरो बरक न आबने जेइ बेबे हो एकटा पॉलिटिक्स न खलायनाय बरक अ SIR न जेन त्रिपुरा राज्य एप्लाई थांथु और अब कार्यकारी थांथु अब एग्जीक्यूट थांथु अब इम्प्लीमेंट थांथु अब बरक नायनाय अब कासनो नायनाय विभिन्न भाबे सिग्नल बो सिग्रिनाय अब त्रिपुरा सर नबो नग कागज करी पूर्व डॉक्यूमेंट करी वन दिन थाइन डॉक्यूमेंट नर
abo Beranai. bolir patha unai hinke aptirok একটা আইডিয়া রইনে বড় না বিভ্রান্ত খাইছেন আসলে जों কিরিয়াউইনে মা তনাই যে जों অসক মা থানাই যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এনশিওর মা খানে যে যারা আগিন সিমি তং ফাইনে পূর্বপুরুষ বড় কাগজ তং কেন পাইকেবলে গে অর পূর্বপুরুষ তনাই তো সিনি যাগো কাগজ করি আপনি কো গিয়া গে বিয়াংনি বড়নে বিয়াং রহনা নিবা বড়ক তো অবশ্য সি দङ যে অরব সবচেয়ে ফাটানি বড়ক ফাইনে গাবো নন ক বড়ক স্পিকার বড় রক বিশেষ করে ওয়ানসা কক সানে রক নন ক বড় স্পিকার বিশং সিনি বিশং দङ কেন বড়ক তি প্রাসা ইন্ডিজিনিয়াস পিপল বড় ওয়ানসানি বিশং দङ রাস আমল থেকে বড়ক জেনুইন ওয়ানসা অতিপ্রাণী বড় নাগরিক বড়ক সেবং থানাই ন বং থানে রাস আমলে ডকুমেন্ট দङনাই কাগজপত্র দङনাই কে বড়ক তো সে ওয়ানসাপো নংথং থ্রুকসাপো নংথং কিন্তু দাবুক মেনকা যারা বাংলাদেশ থেকে ফাইনাই আফটার মার্জার ইলেকশন নীতি প্রায় ইন্ডিয়া মার্জার মানে পরে যারা ফাইনাই একটা কাটা বিয়ার জড়াবো পলিটিক্যালি ভাবে চিংমা চলো হয়তো ইন্ডিয়া মুজিমনি প্যাক অর্থাৎ অ্যাকর্ড 1971 ni কগ্ন মার্চ ক্লেমনো 1949 ইন্ডিয়া মার্চ ক্লেমনো অবনো ফাইনালেস মা খেয়ে গতাও 1952 ফার্স্ট ইলেকশন নঙ্গ আসমনি বুটা লিস্টনি বুবু বুবু ফ্যামিলি বুবু বংশ বুবু उनकोनि असमय बुटा लिसो बुं टंग नेखेंखो तो मानजांने जेनुइन मानजा थानाय आबो काजिनो आनि सामिसन अबनो गभर्नमेंट थानिबो पुरफार भाबे जतनो आबो काम खालायनांथों जेन पारफेक्टली अफिशियल काम नेने दरकार तोहा केन जत किछु दूध का दूध पानी का पानी आबो क्लियर परिष्कार थाने সিপিআইএম नि যে আগিনি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার তাই তাবুক যে কংগ্রেস नि सुरि देबबर्मन जे ओ एसआईआर नो तुइ किरिजागि दंमानि পাবলিক কিরজাগি দङ ত্রিপুরা সারা খতিংনাই ছয় বুটার নরজান সামান্য কুলগো তামো কারণ দং না কারণ বড় নি বুট ভ্যাং নি কক ফাইবাবো যারি লিগেলস মাগানে বুটার লাখ সব লাখ বুটার তো অলরেডি অর সেটেল থাঙ্গা চাকরি খালাইকা কেবু চাকরি চুকুরু খালাইবাই নে রিটায়ারমেন্ট নঙ্গে থইবু থাঙ্গা আবো তুই ফ্যামিলি তো অর তো হিউজ নাম্বার বলেতি বড়াই যত না আবো তো হাজার নি কগে 100 নি কগলিয়া একজন দুজনে তো ভাড় নরে দি 100 নি বার্থডে দি হাজার নি বার্থডে দি লাখ লাখ নি কক ফাইছো ও যে বুটার কামাই থাকে বংনি বুট কামানাই বুট কং বরতে গভর্নমেন্ট ফাইন কোন লামা জিরকা নেক্সট ইম্পসিবল ফাইসি মালে আবো ও জেনুইন বুট ঠাঙ্গা আবো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আবর জাগার তে খাই দে মনোবা কিন্তু সুংনু কা এক্সপেরিয়েন্স সুং তবে ডেমোক্রেসি সিস্টেম সুং ডিমান্ড মা খাইনে যেতে দা পার্টি ন পাওয়ার বিজেপি খাই দি জুংনু নু খানা দাবো যে অ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোম মিনিস্ট্রি থেকে ডিরেকশন ফাইম পরে ডিরেক্টিভ অফিসিয়ালি ফাইম পরে ত্রিপুরা জন্য গভর্নমেন্ট তো আবর তুই নে কোনো সেরকম হেলডুল করি হাই আবর তুই সিরিয়াস নাই আবর তো সুংনুক দङ তানবো হিংকে হিংকে বিরোধী রক যে নাইমা বাই সরকারনি যে সামুং হুমুङ খানসা হাইনি হুরা দङ নুগিয়া সেন্ট্রাল অফ বিজেপি স্টেট অফ বিজেপি নবলে কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেটা হোম মিনিস্টার থেকে ডিরেকশন মানুষ আছে অর দাবো নাই নেখাঙ্কে আবো নবর সাগনাং থাই আং দङ আবো আ ডিরেকশন রহমানে যে অফিসিয়াল যে ডিরেক্টিভ আবো নবর সেইভাবে ইমপ্লিমেন্ট খানেন বাগনে খিরখির বা তৎপরতা মানে এক্সারসাইজ খাইমানি আপত্তি কোনো অ্যাকশন আপত্তি শুনলো গিয়া অবনো প্রমাণ খেলে যে বড় ইলিগেলস মাইগ্রেন্ট বড় ইন্ট্রু সেন্স অরনীতি রাজ্য থেকে ডিপোর্টেশন খাইনানি কিংবা কোনো একটা ক্যাম্প খালাইনাই আরো তননি ডিটেনশন ক্যাম্প খাই তননি আপনি বড়নি মুসুংমানি বা জিল যে তমনে বনে আর্ডেন স্ট্রং ডিজায়ার আবো শুনলো গিয়া স্যার ফাইকে একটা কিসা ববাগ্রা মিয়া যে অডিও মানে বিসিংতৈ বা ভিডিও কাইসা সোশ্যাল মিডিয়া সামানি বিসিংতৈ কাইসা কতর সামানো তৈনাই নং কিসা আমনো ফলকই মানে বসক যুক্তিযুক্ত আবতা ববাগ্রাখা সাকা তাবো গর রঞ্জিত বাই প্রণব যে কক বাংলাইমানি বা ও বিজেপি বাই ত্রিপুরা মথাকে ওর ওয়ালাইখেন কাইসা তাইকা বেরলাयो আম হাইনি তমনি আবর মথাকদি উল্টা যে তাবো বাংলাদেশ সরকার আসুমসা সবাই তাইসা ইউনুস সরকার ফাইমানি নেপালও আসুমসা সবাই যে তাইসা সরকার খাইনি ও যে খাই দংনাই আবো কোনো দিনও জনগণ সিমিংমায়া ওকলুও কেবনি ফান দङ আবনি বাগৈ বসকাংনি টার্গেট ভারতন খাইমানো আ যে খাইনাই রক অব বসক যুক্তিযুক্ত বুয়াগ্রানি কক যদি নাসিগি নাইখাंखे নর্থ ইস্ট থানচাংনানি কক সাই দङ রক नर्थ इस्ट थानसा मांगनाय इंडिया बो थानसा मांगनाय नर्थ सेन्स कारण जों जतन इंडियान दाबो है दा जों बाय ब्लाड होक बाय बार्ड होक जों दाबो इंडियान
ko Indian ni je territory wo tong nai sini territory wo attack lage bolta sin boin khoti ge India government especially northeast no jorawo sung khorang mati so the northeast no bro step motherly attitude khlai যেমন শুনো ইন্ডিয়ান হাইয়া হাপটিকে খাকো জরাবো প্লেন এরিয়া নি বড় থাকা অর্থাৎ প্লেন মানে দিল্লি হিল্লি রগ থাকা আঙ্কা আইংনি হিন্দি বলাই এরিয়া রগ থাকা আঙ্কা যে নর্থ ইস্ট নি বড় নাকি जों অনেক সময় ইন্ডিয়ান নি হিসাবে जों ট্রিট খাই যায় আপটিকে খাই যাগো ঠিক গভর্নমেন্ট সেইভাবে ন জরা জরাবো অঙ্কল আন বকি স্পেশাল প্যাকেজ রগ বাসি আন্দোলন খাইকা আঙ্কা বিভিন্ন কায়দাতি খাইকা আঙ্কা কে বা অস্ত্র পয়েন্ট মারম কা সমপনঙ্কা ত্রিপুরা ফনঙ্কা মিজোরাম ফনঙ্কা আপতি স্টেট ni borok bahino nangka jorawo musing etu ti silero marom ka andolon ma khlai abti bo sung nukha itihas dabo epore government tabor dialogue khlaine peace talk ro khlaine settle mo sung nukha ke Tripura including Tripura not iso apti ke sing sobse effect bong do asamo effect jak dabo illegal migrant Tripura bong jak dabo West Bengal ta abo ungna jak no boroni abo ke yang romdi মেঘালয় বাহিনী ত্রুক আপনি হাবই তো কাজে এই যে অনগোয়িং যে সিচুয়েশন যে এক্সপিরিয়েন্স নতি নবুগ্রাটো আবনো ওয়ানসুকা যে ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট পলিটিক্যাল প্লেয়ার দাবো ত্রিপুরানি কন্টেক্স হন নর্থ ইস্ট নি কন্টেক্স হন্দি বনায় ইন্ডিয়ান নি পলিটিক্স ইম্পর্টেন্ট মানান বাগে নর্থ ইস্ট নর্থ ইস্ট ত্রিপুরা ইনক্লুডিং ত্রিপুরা ইনক্লুডিং ত্রিপুরা বট থানসা নাই ইউনিটি নাই অল স্টুডেন্ট বডি ফেরং তুং পলিটিক্যাল গফাং যত ঠানচা ফাইদি একটা জায়গা ওয়ান বয়েস হ্যাঁ ওয়ান নর্থ ইস্ট আপতিকে ব দাবু খরাং টিসাউই দङ এবং আবো ইনিশিয়েটিভ নাই দङ আবো ব্লাই অ্যাপ্রিসিয়েবল আবনো जों ফুল হার্টেলি जों সিনি সাপোর্ট নান দরকার ওয়ান্স আবো যদি সাকসেস নাই তখনই ইন্ডিয়ানি পলিটিক্স নর্থ ইস্ট বেলে ইম্পর্টেন্ট বাড়ি থাকে তখনই সিনি মানটাই শক্তি ডেভেলপমেন্ট আবো তেব এক্সপার্টাইডিং নাই তেব স্পিড আপং থানাই গাবনো जों মানাইনে পলিটিক্স বখরক বাই বামান সকতাই মুম্বাই বখরক বাই চিন্তা মা খাইতাই হাইনো ফানবাইয়া ইন্টেলেকচুয়াল नों आरो मा खाने ब्रेन बाय जों मा खाने काम बुद्धि बाय जों सांग मा खाने का जागा बबग्राने जे दाबो जे एफर्ट जे ब एट टाइम नाइ तंगने आबो बेले कनो नॉर्थ ईस्ट नि बाय काम एट द सेम टाइम नॉर्थ ईस्ट दखन डेभलप ने इंडिया ऑटोमेटिकली इंडिया डेभलप देबो नॉर्थ ईस्ट ना बादे इंडिया तो डेभलप मंगला बोले काजिन सब एरिया सब टेरिटरी नो आपतिके प्रोटेक्टेड मांगनाय आबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनश्योर खानेन बगने सिनी नॉर्थ ईस्ट दाबो यूनिटी बेलाय खाना इम्पोर्टेंट बकबो सगा जे सि दाबो जे रिसेंट डेवलपमेंट पॉलिटिकल नाइबरिंग कंट्री रक दाबो बांग्लादेश शेख हासिना तमने बन सरकार निखलाई रहका एकदम मूवमेंट बिसंते एमन मूवमेंट एक्सट्रीम मूवमेंट एज ए इलेक्टेड बॉडी गवर्नमेंट सारेंडर खालाय गवर्नमेंट आरो दाबो एडवाइजर गवर्नमेंट चलि थाका एरपरे जों नुखा तामो नेपालावबो जों नुखा आबोनि सिगां जों श्रीलंका नुखा के এই যে নাইবারিং কান্ট্রি ও বিভিন্ন ইন্টারনালি শক্তি তংমন আবার ইন্টারন্যাশনাল কোন একটা হ্যান্ড ইয়া কলক তংমন না জাগো আবু গ্রে স্মেল মান বাবু পলিটিক্যাল বিনি রিডিং গো বিনি অবজারভেশন আবো ফাইমামরা গুলো বদাও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি স্পেশাল অ্যাটেনশন টু নর্থ ইস্ট নি বরং ঠানো অ্যাটেনশন টু আবো তো ভেলাই কাহাম অ্যাডভান্স যেন অরনি বরনি বাগৈ কাহামুনানছে কাজে আবো তো বেলাই কেন ফার্স্ট সাইটেনেস বরক নি কক সে আবো আবো সই ভারতীয় দংখে বিনো কক যে অ্যাক্সেস মা কেন ইন্ডিয়ান প্রোটেকশন ইন্ডিয়ান সেফ জোন তখন ইন্ডিয়ান ফ্রি ফ্রম নিনি অ্যাটাক ফ্রম নিনি অপোনেন্ট অর নিনি এনিমি আবনি ইয়াকনি কাতিরনা নঙ্গে অবদাবনো राइट टाइम दाबुन सिमिनो सब जगह जों प्रिकसन नांनाय अलर्ट मा तंनाय अब ब स्पेशल अटेंशन तो बिने मेसेज बिसंते अब बेलेक इंडियन बागे इंडियन पॉलिटिक्स बागे काहाम त्रिपुरानि पॉलिटिक्स बागे काहाम नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स बागे काहाम सर যদিও তাবক নি বর্তমান রাজনীতিও নাসিক নাই খাংকাই অন্য পার্টি রক কংগ্রেস নি সিপিএম হিন্দি বিজেপি হিন্দি যে ছায়া আঙি দङ ফিয়াবা बरबो नाङैनो दंना किन्तु कक सानै हिंके तिप्रा मथा हनजागै दङ ठीक नाबो किन्तु ताबसो जरति जे कक सावो काइसापान से कक फरं जागिया ना रोमान स्क्रिप्ट मांखा और लोकेलन सल्यूशन मांखामो ना और एडिशनल फान्ड टेक्स फ्लो खायनि और सल्यूशन मांखामो गाबा हायखायनै तिप्रा सानि गोबांमा जे इश्यूज दंमनि आबरनो और सल्यूशन तो खायजिया एमनकि जे एकर्ड दङखा निनि एटीटीएफ एकर्ड हिंदी एमबी एकर्ड हिंदी निनि ताबक जे तिप्रासा एकर्ड हिंदी काइसा बस इंया
कखला साइमा दङ बरफ बोखा नांजों दङ जनगणनि माने ताबुकनि जे डेमोक्रेसी कान्ट्री वो जे पाब्लिक रकनि डिमान्ड गोबां खाय आन्दोलन दङ खराङो आबो राने बाद दङ दंके डेमोक्रेसी नों साका गोथै नै तामो लामा दंसिताय bo lama tui je tabuk man thainyon man nani bagine borok khasiklai man abo bahaike lama songlani nyor tabuk थानसामा तंनाय जों गोथार मांनाय लिडार्स रक करप्शन नि जागाव जों निजेनो साकनो इनवॉल्व खालायनाय इंडल्जिंग यावनाय इन ट्रू सेंस जों बुबुग्रानि जे यूनिटी नि जे मूवमेंट जों तेबो निजेनो काहामके सलिना रोङा नांनाय আর ত্রিপুরাসানো जों थानसेके मा तनांनाय जेटा डिमांड रियानि आकक तो जों ताय जुरि सेगिति मेंग तो खादाव आबो सिस्टम दिनो मूवमेंट मा खायनाय जों थानसा करि हिंगा तो मूवमेंट तो स्ट्रंग लाखायदा गबोग्रा आंदोलन खायमा बाय न तो दिल्ली नंगिनो एग्रीमेंट तो सयतो अंका किंतु ताबुक जे इमप्लीमेंट खाया तो बबोग्रा रेस्पॉन्सिबल आबो रेस्पॉन्सिबल तो पार्टी इन पावर जे पार्टी सुने एश्योरेंस रखा रिटर्न फॉर्म लिखित भावे एग्रीमेंट तो फाइने रखा बरसे रेस्पॉन्सिबल गाजी बर रियांका ता केसा मूवमेंट मा खायनाय जों एकदिन न मूवमेंट खायना खामन जागरो बर सुनो पॉलिटिक्स थुंगांके आबो सुमा बुचिनाय बिले तिनि 6 मास आंदोलन ता खले दिंका जों 6 मास आंदोलन खेलिया 1 बছর लारिखा दाउ 2 बছর कानाय तंगा के 2 बছর काने आसे पेशेंट नारक तंगले बुबोग्राबो अता टिप्रा मथा आंदोलन जों सस्पेंड खालायबो दाउ 2 इयर्स आव प्राय अलमोस्ट कमप्लीट नाय तंगा आसे जदि जों पेशेंट धैर्यति जों दाउ तंगै दङ जे आवन बगे जों जरा जराबो बुबोग्रा फाइ कक मासाव आने एक लिमिटेशन दङ के बुबोग्रा टाइम टू टाइम दिल्ली बाय कक साइ दङ के एक दिन फाइने जेटा सेंट्रल गवर्नमेंट जे पार्टी इन पावर के बर इन ट्रू सेंस ऑफ बरक जोंनो बित्राय खलायगा आजागा थांसकने के दा बित्रायनि उनको तो जों खलाय थांमोन आ पार्टी पावर बाय सुक्ति खलायमोन आबो तो बुलिया बले रंग रूट थांगि खलायमिया बले के जारा पार्टी सिन एगेंस्ट एलिगेशन तुमनाय सिनो सिन एगेंस्ट कन्स्पिरेसी खलायनाय बा एगेंस्ट कक सानाय बीजेपी एगेंस्ट साना दरकार दङ टिप्रा मथानि बागै आबले যারা কংগ্রেস রক্সিনি এগেন্স্ট থাকে বরক বাহানে বুচিনা দরকার जों दरजति सिंगला साउन मान कांग्रेस रिमे एला दाबो आगे कांग्रेस संपूर्ण बरना कक तंगनि रेखा कुनु समय रेखा किंतु एडिसे एम्पावरमेंट कक आजको तो रिया कबले हैदा गदाबु सीबीएम बोबो तो एक समय कांग्रेस बाय गवर्नमेंट तंगनि फास्ट यूबे गवर्नमेंट आ समय तां कक बरो इशू न तांगि एडिसिनी रोमान स्कीम कक न सादी आवन परे रमनि 8 सिविल कक सब बरो आवन परे एडिसे एम्पावरमेंट कक सब बरो तांगि आपुरे एम्पावरमेंट बरो क्लियर एडिसो तखने तो बरो इनएक्टिव तखने तो बरो दाबो नि खरंग सिम किति साया ऑल थिंग्स आर वेरी ना अकाउंटेबल आबनो जों वान संग नांनाय गाजि ताबुक जों जेटा मुभ खाय दङ मुभमेन्ट खाय दङ बा याप्रिसिएट दङ अ जागा कोनो याप्रि कासले थांमान करिको गावन बागै बुबुग्रा आसकजा खायजा तो एक टाइम परेबो थियासांग न तंगनाय मनक जागे पाइबो थि तंगनाय हांका तो आफुरका सिनि दुर्बल फाइजनाय गाजि ताबुक जराबो बुबुग्रा खूब टेकफुली काइसा बड़ राजनीतिक दल मोकाबिला खालायना कठिन बेपार बड़ कोटी कोटी बरक देश रखा माने सरकार तंगि खालाय जों त्रिपुरा राज्य स्म गाइसा जों बुद्धि बाय मा सलिनाय अ बुद्धि ओ एप्लाइ खाय दङ बुबुग्रा निनानि बुद्धि तबो बुबुग्रानि बखरक थांदांनाय जातसे खायदि बुबुग्रानि बखरक टुनाय जात खायखांखांके आबो खति आनबगे प्रत्येक बिनि जे वारियर्स आं इंक्लुडिं माइसेल्फ बनो बखरक टुंगिया जालांमा खायनाय जतनो जों ऑल टुगेदर যারা এডিসি পাওয়ার তংনা ইনক্লুডিং সিএম ইএম থেকে আরম্ভ করে এমডিসি যতনো ইলেক্টেড নন ইলেক্টেড লিডার্স যতনো থানসাকে মা তংথাই থানসা তংগে হাंके बुग्रा बखरक टुंनाय अ जागाव जों बुचिदान दरकार ओ खेबो जे आं थेंक सुमानि नता जे नंनि कमा एकॉर्ड बो मानलिया एग्रीमेंट बो मानलिया नंनि कमा चुक्ति बो मानलिया और साधारण दं दाबि सानि बो मानलिया फाजि सोंबाय थानसा जों बो नंनो लगिरनाय नि मिया प्रेस मिट खाय सुदिब्राय बरमन काइसा सामानि बो दं ताम हनाय कांग्रेस लगी सान दं कांग्रेस तो बिनि कक बसाय दं हादाबो बो बीजेपी न छाब्लान बागै त्रिपुरा मथा नांगौ त्रिपुरा मथा तो दाव बीटीसी बरं बागै बो हेदा जों तो कांग्रेस हाइलिंगा थांगला बले आरे जखन बीजेपी जोंबाय खेलाब खायसका जों सिगा सिसका कन्फार्म गनो तखने सिनि जों पलिटिक्स खायनाय नों तो दाबो बीजेपी न बागै सेबले जों तो सिनि एक्जिस्टेंस सार्वाइवल डिमांड्स जों हैदा बस जोंना आहावन खायमनो दिट इज बिनि पॉलिटिकल पार्ट किंतु सिनि पॉलिटिकल पार्ट अंका सिनि बरनि सेफगार्ड नि बागै पॉलिटिक्स खायसो
যখন সিচুয়েশন ডিমান্ড খাই তখন বহুত দল বে जों ইলেকশন এটা আতার খাইনাই বহুত দল বে মিলিউই जों পলিটিক্স খাইনাই আবো তো जों দল গতব সালাইনাই বুবুকরাবো সিওয়াবো বহুত টাইমও বুমতি খে গখাই নাংনাই খাইদা আবনো जों কোনো কনফিউশন নিন দরকার করে tabuk sak joratoi je tipra motha sorkaro phaika edisibo tabuk boagrana logiri tongo baksa to boagrani logi thangini kun se manliya or se man sirai BJP dar se man sirai hini thanglaibo tonglai men nobo tam reaction na yang আবো পলিটিক্যাল লাইভও आं साना मुसुंगमान इनके अमनो आबो उंगो सिन थानियो फाइबले बीजेपी नि सीपीएम नियो फायो आबो दाबुक बनुक तंगलो कयेकटा दिनो इनके 6400 बुसुक जानि नाम्बार खालाइरिका एकजन चीफ मिनिस्टार प्रेजेंट छिओ चीफ मिनिस्टार स्वयं आबनो खुशी खुशी हाय मोनते इंग अथच बास्तव कार करे दुनिया मिलुइ साद आ समय आज कक सावना इंस्टेंस ओ मुंगिया कामने कक दुनिया मिलुइ से चीफ मिनिस्टार ना गैदरिंगो 6000 काया हार्डली 1500 থেকে 2500 বড় গঙ্গানো কা জায়গা বাকে 6400 নি কক সাইমাকা বড় অন্য পার্টি নে কা আরনো সুংজুকা জুমলা আবার টাটাল কক সাউইনে প্রোগ্রাম খাইমানে ओंखाना 10-12 মো থাঙ্কানা আবকে বুঝি গমো जों 100 জন সাকে जों बिसास खालाय गमो जे यस 100 জন हाबका सिनिफान थाकाना बुइमान थाकाना जों आबके बिसास जुग्यो কিন্তু হাবতি তো কক সানানি আবো তামবা টাটাল সানাই রকনো नों তাস্তে একসেপ্ট খালাই দেয়া টাটাল বড় রকনো হঙ্গা আঙ্কা হাস হামজাই হাইছে চিন দলফনা আং টাটাল সানাनो जाजाय हाइसे टाटाल साउन सुनो सिनि हांपरे नस खलाय कुबुइ कथारबे कामा खायता कुबुइ कथारनि कक फाइबा खाता काइसा का व्हाइट कलर ओ बुइ लेटा माटा सिजाको ते काहाम नों आरो केरें कथा मसिफन आबो सिमिया जात आरो कुनु कविता सिमिया जात आरो साम काहाम खरां सिमिया जात कुफुर दं नांनाय आ कुफुर का नों रसाम काहाम सिमानाय केरें कथा म सिमानाय जति कि सिमानाय सिन लाइफ सुंगा बाके मातनाय आबो कथार दूध नि कक फाइडी प्योर दूध आरो बेजल कलेक्शन नष्ट ने आर दूध ठीक तद्रुप न सिनी अ मोमेंट जों कथार न सबसे इम्पोर्टेंट मारनाय ताताल तमने आ जागा आबो दंश तुबनाय काजे इ जे ताताल कक सामन आबो किरुइ बरो प्रोग्राम खाइ तमने आबो न प्रकाश के रिफ्लेक्ट फाइया केन जों जे प्रोग्राम खाइमन आबोके गुबै बुइदल नि सिनर फाइमनि जोंके हंगलाक दबा परितुस बीजेपी एटेन्ड खाइबो न आ जॉइन खाइबो न परितुस जॉइन खाइहनि साकांका आबो तातालंनाय गुबैयो न बथांगा बीजेपी अबके बनि पार्सोनल बेपर किन्तु तानि अननि इशू तो बग्राव सांग साकाबले आं दाबो बुरिनो एकटा प्रोग्राम 7 लाख नि आं दिमन खाइमनो এটা সাইদা বগা রসামো কোলে হ্যাঁ জুতে বলে কাওয়া কাটে এই জিনিসটা তান বাগে जों বমা সাকাবা বউগ্রা কুবুই যেটা ফ্যামিলিনো ব एक्सेप्ट खालाय आबो अनाउंस खालाय কিন্তু চিফ মিনিস্টার প্রেজেন্ট আবো খাইমান आबो बेलायखनो बेमानान आबो बेलायखनो लासिमा हिंसा हाइसिं पिसो आबो बीजेपी रखसे तेबो लासिनानि कक মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদী নি ইয়াকতৈ সিমেনো সম্ভব ভারত হামক্রাইনানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহানি বিস্তি সিমেনো সম্ভব नों आं रेशन माइरं माग्रां मानमानि सिमि सेंगै जे ताबो हामक्राइनानि अ कगनो पिरि ताबो कामि आमसे थाङै दङ मन्त्रि बिकास सिमि सेंगै ताबो जे बीजेपी जीएस बिपिन देबबर्मा हन्दि निनि ताबो जेकुनु बीजेपी लिडार ताम सानाय आं होनाय मन्त्रि बिकास देबबर्मा न हुक तांगिनाय बिभिन्न जायगा बिजनेस खाइ दङ हाके प्रत्येक पारानि गरीब बरंनि नक नुखुंग बिनि स्कर्पियो गाड़ी हायकाबा इनोभा दालान कत कत रंखांके यस सबका साथ सबका विकास बनि 5 বছর रंखा किन्तु बिनि गावंग बुखेंगिया ताम होनाय अजागाव बनि बागै नरेन्द्र दामोदर दास मोदीनि सरकार বছর रंखा 12 বছর दाव 6 ইয়ার आरो 10 years परे 12 years almost 12 years संगा ओके ताव आनसंना आबो सकां 12 বছর साइनो ता 1947 साल থেকে दाव फाइमानि आफरो बुसक डेभलपमेंट का डेभलपमेंट के जों डेभलप होलिया खालायका किन्तु जेबेबे डेभलप खाय दङ आबो खायजे गया आबो सिको गताबो सिन त्रिपुरा जो ए जे सीपीएम नि रूल सुनुका एकटाना 25 বছর ए आगे 10 বছর ए परे जुट सरकार 5 বছর सब किछु व्यापार जों विचार मा हिसाब मा खायना जेटा जों होना नांनाय कांग्रेस नामल 6 दिलका इन्दिरा गांधी समय आरो मानो जों रियानसिनाय नों दाबो सरकार फायसिन जों एडिसि अदि क्षमता लेरनाय नि माने सेपारेट स्टाइल दुरेट थाक आबो बर रुना बसाय खबर बिजेपि किन्तु परवर्ती स्टेप आबोनि परिवर्ते जे डिमांड आबो सिमानि आव कक सामानि बने जे मैनिफेस्टो बने जे ताम होनाय विजन डकुमेंट आ कक रग इलेक्शन पुरु सामानि
জনগণ থানি পাবলিসিটি খাইমানি জনগণ কক রমানি আবনি মতে তামো উংলিয়া নকে নরিন দামর দাস মুদি কি 20 বছর আং চিফ মিনিস্টার খাঙ্গাস আরে আং প্রাইম 20 বছর আং প্রাইম মিনিস্টার খাঙ্গাস নিনি 6 সিল নেহনি যা সাকা বাইছো পতো তাকে তাকে খাইনে হিসাবলে কে তিনি তাঙ্গে 12 ইয়ার্স সংকা বং গভর্নমেন্ট অলমোস্ট নরিন দামর দাও থার্ড টার্ম নি প্রাইম মিনিস্টার তাও ইয়া প্রথম অর প্রাইম মিনিস্টার ক্যান্ডিডেটস নি ইলেকশন 2014 ni prol oro asta bolos faiburi kok samone a lecture to I speech to nong ar to nai ab highlight khedi sangbadi ro odin bini kok samone a kok okra okra danga tam tanga asakda TIPRA jen bagi leri thang sari do o kok rok tangin dab phono khlayau ka obono sung bucha nangnai obo rok samone abono sungke hono dagbo jehetu khlaike to boro no mano কিন্তু তাই খালায়া বো প্রাইম মিনিস্টার মানো আবো জম্মু কাশ্মীর से बो सकागिरी वने ऐसे फुल एज ए स्टेटस से बो निन 370 तो एब्रोगेटेड खलाइबान होके एब्रोगेशन खलाइबान होके त्रिपुरा न बो हाइना हाइ बो दुटा राज्य खलाइबरी मानो ही हैज पावर he has power to upgrade the ADC 125 amendment no tuine dabo onek kisu স্লো খাই দং কক সালাই দং কা বহু চেনে বাবো কে দাবো চিনি যারা বিজেপিও তংনাই রক এমএলএ রক তংনাই মন্ত্রী তংনাই রক বড় থাদি কক সাদাই দङ বড় করিকে অর বিজেপি সরকার করি দাবো ত্রিপুরা সা এমএলএ রক করিকে বিজেপিও অসুক রাইট টাইম আসে বিচি বড় খাবো ও জরাওনো একদম খাইলেন দরকার হ্যাঁ আনবাগে চিনি অনারেবল মিনিস্টার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার বিন অনেক ইম্পর্টেন্ট রোল দাবো নানান দরকার রামপদ জমাতিয়া ভরকচা চিনি এমএলএ সিনিয়র এমএলএ নেব দাবো গব ভরক উদ্যোগ নানান দরকার যে 5 বছর পরে নং 10 বছর এমএলএ খাই পরে আগামী 5 বছর বড় পাসং ভাবিনা কোনো সিকিউরিটি করে আং ভাই এমএলএ আং ভাই এক্স এমএলএ বলে দাবো আঙ্গারো থাই কক সাইমেন কো লামা করিয়া নাই দাবো আং দাবো নর হাই জাগাও ফাই কক সাইমেনো আইডিয়া রি মনো কক সাইমেনো ত্রিপুরাसन হামপ্রেম বেবর তাম বিজেপি খাইকেঙ্গা সঙ্গে ইয়েস ধন্যবাদ আং ফার্স্ট সানাই ইয়েস চিনি অনারেবল বিকাশ দেববর্মা সেন আমলো বরনি সাবসিস্টিও বরনি উদ্যোগে এডিসি অধিক ক্ষমতা মানকা শুধু বুবুগ্রা সিমি সানমং ত্রিপুরা সা একর আ বুবুগ্রানি একর সিমি আছে বরক ইন্ট্রু সেন্স কুবি কুবি ন বরক সেন্ট্রাল থাকি কক সমবায় বড় 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 ক্রেডিট অনাইবলা না আবো ন নংতাঙ্গি সায় তনাইবা সার নাগলাক দবা নং বিজেপি সে আরো কি পাকিস্তান থাঙ্গি দ এডিসি এম্পাওয়ারমেন্ট মা 125 বিডি হাইকা আপন বাদরি তে কেসে পাওয়ার তুই বিজে নং ধত 12% কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট ক্লাইমানো মানে টেনিউর টংফুর ক্লাইমানো আবুখা ইতিহাস থানায় কিন্তু বিনি আবো যদি ব যখন অ্যাকশন থানায় অ্যাকশন পুরকে বিনা এসকর্ট বকরিং থানায় নক বকরিং থানায় ঠিক আছে ব রাংপুষা খালাইকা বা বিনি বুদ্ধি বাই বকলাইকা গো খালাইকা আবো সিমি তংছে নাইতা কিন্তু পলিটিক্যাল ইম্পর্টেন্ট যেটা তমনের সময় আবো 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 লাইবো সিজাগলিয়াল আর লেসন থানা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু সুযোগ তাবো ন সুযোগ রাইট আবং কা বনে একদম মানে হাই টাইম বা পিক আওয়ার আবো যে সামু খাইনেন বগেনে অন টাইম খাবানি তাতে বুকুক সং তং জরানি তো কংমা কক তং হ ফিয়াবা কংখা সারনি আং পাইথাক যে সংকা যে লুকুরক ও জরাwo ত্রিপুরা মথাতো লুকুরকনি বখানি কগনো সাসাwi সানতং ফিয়াবা অ সানমানি মাস মাन्या রসে जायखा ताम खाइने हिंकाखै सार साका जे थानसा तङै गुबै लामातै जबा खालाइ मा थांनाय मान्या साक जरातै अ ककनो इंकाय तिनि पान्दानि बिसिंतै जे कक सुनानि तानि सुंका नरनि सुंनानि तंखांखे तलाव कमेन्टस पुलियन सिम पाथि जरा खानामा अल सक नर सैखांखे आं आमनो सानि थानि ताइसे फाइसं पाजे पाइथागो निनि जे पार्टीनि कर्मी रकनो कोनो मेसेज ना बसुं बा तंगसं लुकुरकनो अ जरा बाय बाक्सा गदाल दंना बागि कारण बोलाय टकलाय एक्सिडेन्ट लाय थैलाय गोबां मा सालबुन बुरुम पाति राइट सिनी बरकनि थानिबो काइसा बेलायखनो या कसम सिनी त्रिपुरासन शेष खाननि जोंधाइन जे दुर्बल सन ते दुर्बल खानेन बगिनाय द्राग इ समस्त हामिया सित्रा सामानि आ जागा कुबुलरिनाय तेबो कुबुलनाय गोबां खायनाय बगि साइतक दङ आबोनि याक थेके जों साबधान मा तंनाय सिनी बुसाबुति रक जन आरो केबो कालायातै सिनी जे जत बर रांपुसन लुबुंगिया वइनाय समाजनो हामनानि बगि वानसकनाय नांनाय आबो काइसा तंग नांनाय एक द्वितीयत तंनाय जों पलिटिक्स जों थानसाके मा तंनाय बुबुग्रानि याकनो जों तेबो स्ट्रेंथेन मा खायनाय आर जारा बीजेपी फानं तों कांग्रेस फान खायथिं सीपीएम फान खायथिं सिनी बिसंग जों बोलाय तगलायनि वइनाय कन्स्ट्राक्टिव जों लामाव मा थांनाय गाहाम एडभाइस मारनाय दिनै बुबुग्रानो
kaham adversity bobo gra bahai no jot no equality ke wan sogui tongo sung bab to equality ma wan soktai jorawo is a politics je had politics khai lebini je violence khai men abo a violence kun ino develop tui mai abo peace tui mai sini ni ani thangchungo ni langmo abo belai khano interrupt khai nai abo ni na ni bai khoti ngai abdi violence khai ke keboni busa kamanai mano violence dukho bokrok phati mano onek kisu langma bosoi mano abon bage abdi violence khai winai jeng peace ni bising tei jeng ya peace politics khai na abo sini dorkar dabung ne o present political arena wo gaun bagi sini appeal tonai ani an appeal tonai tiprasa jeng da bubo grano no o jorawo jeng logi marathai buskang adc election bele important sini mantai shoktai no dakti ke mari tum nani bagi nai aboni bagi jeng o bubo grano no sini bubo grano no jeng tebo logi mar laithai ei pore agami বিধান সভা ইলেকশন তেব ক্রুশিয়াল ইলেকশন সিনি বাকি নাই আ ইলেকশন বাহানো সিনি বেলাই ইম্পর্টেন্ট রুল টং নাই আবন পরে সে সিনি ত্রিপুরাসানি খাকাও যে তাবুক যে সঙ্গে এগ্রিমেন্ট তমন চাষে সুলু খাই তং হকে जों स्टेट 13 জন या और 13 জন जों 31 खाइनि बाके मान अब जों माखाने 31 नम्बर बेले इम्पोर्टेंट अब नम्बर जों टास्क खाइ माके स्टेट अब जों थानसा फाइमनो बा गभर्नमेंट जों फाइमनो और অন্য ভাবে অন্য উপায়ে অনেক কিছু পলিটিক্যাল ইকুয়েশন ফাইমানো আবন বই খাজনি তাকর সিনি পলিটিক্স বুবো গারনা जों তাবো পলিটিক্স जों লগি মারনে বিনি ফান্নতে মা বারেনে তেব ক্রাক মা খাইনাই আবন আং নং থানি কবগনো নাইটরে খাবেন তাতে বুসং তিরিন বাগে আসুন সিতং কে সানো বেলাই হামবাই জরারমান বাগে